Hello, hi, how are you? Okay, apni sob bhal thakibo. That's what I pray to God, and thank you for showing so much love by subscribing my channel and sharing. So, as usual, ajibe ekta notun product la information apni han ke sob ke dibole. Aro ajila product bishi important ase. Aro itu ami han laga northeast especially bishi rich culture ase. Otu product to ঘর ঘরতে আমি হান ইউজ করে এন্ড লাইফ স্টাইল তেবি এটু একটা আমি হান এড করি লয় সো হোয়াট ইজ দ্যাট প্রোডাক্ট I'm Binoy Gupta, your product trainer, and today I'm going to present you with a most lovable product. বেশি ভাল একটা প্রোডাক্ট আছে আৰু সব মানুহ এটুকে ভাল লাগে মিন্স মই নালাগে এনেকা বি নহয় সব মানুহ এটুকে ভাল লাগে সো লেট আস কাম টু দ্য পইণ্ট মই আজি ডিছকাছ কৰিবলৈ থাকালা প্ৰডাক্ট আছে আমি হান লগা Arabica black coffee. Okay, so इतने जानिसे ना अपनी हान कॉफी एवरीबडी टेक्स कॉफी होइली भी वर्ल्ड different kinds of coffee available আছে होइली भी आमी खान लगा Arabica black coffee why it is different and why we should take coffee अपनी हान যদি কফি না খায় তো কফি কি লে খাবো লাগে আজি ইটো ভিডিও আপনি খতম হওয়া তক আপনি জানি যাব so let us begin with coffee COFFEE ওতুই আছে কফি লে abbreviation so let me tell you the abbreviation of coffee আমি হান ইটো abbreviation বানাইছে আর উতু উপরতে পুরা হোল দিস ভিডিও আছে আর ডেসক্রিপশন বি আপনি হানকে উতুলা উপরতে দিব so first C stand for cut down weight second O stand for overcome depression F fight cardiovascular disease F functioning of liver E enhancing energy and another E stand for eliminate toxic तो इतो आसे आमी हान कॉफी लगा let us start with this and you can remember coffee की करे always remember इतो अपनी याद থাকিছে কইলে আপনি always you will go for coffee now first see ami han sabok ki ase cut down weight so let us see one by one ki benefit ase COFFEE laga so I ami apni han ki koise first C abbreviation stand for cut down weight so definitely this black Arabica coffee weight lose te bishi important prove hoy ase আৰু বেশি জন খাই কেনা বি তাহান মই একো আইডিয়া থাকা নাই হলে বি খাপ আছে তাহান প্রায় ফিডব্যাক দিছে আরে বিনয় আমি না ওয়েট লুজ হয়ে আছে স্টমাক বালজিং হয়ে থাকা এটো কমতি হয়ে আছে দেন মই এটো পাছতে এটো রিসার্চ করিছে কি লে এনেকা আছে সো কোনবা আপনি হান যদি ওভারওয়েট আছে আৰু ফিল কৰি আছে আমি ওয়েট কাট ডাউন কৰিব লাগে তো ইউ শুড গো ফর দিস কফি দেন সেকেন্ড থিং ইজ দ্যাট এক্সারসাইজ কৰি আছে তাহান নিমিতে বেশি ভাল আছে along with coffee jodi apni exercise workout kori ase koile to it will give your double result ekta workout prabi apni weight decrease kori ase second with it will aid another benefit towards your workout then second for O stand for overcome depression aji itia ami han laga lifestyle due to pressure of work ami han beshi stress feel kori ase and আজি লগা লাইফ স্টাইল আমি হান ফলো কৰি কিনে ইমান স্ট্রেস তে হৈ যায় আছে আমি হান কাম কি আছে উতুবি পাহৰি যায় so it has been proved that a cup of coffee can make you free of stress একটা কাপ অফ কফি আপনি যদি কনজিউম কৰি আছে এভরি ডে তো আপনি স্ট্রেস ফ্রি বি হ'ব পাৰে এন্ড আপনি কি কাম কৰি আছে তাতে আপনি কে ফোকাস বি কৰিব পাৰে so it's very good for students किले स्टूडेंट खान फोकस करबो लागे कंसंट्रेट करबो लागे स्टडीज से सो दिस कॉफी दे शुड गो फॉर इट और पेरेंट्स खान भी अपनी बच्चा खान के जदि इतु खाबले दिले ভাল আছে देन कम्स विथ F another F stand for
fight cardiovascular disease. So cardiovascular disease to ki ase koile to ami han like heart disease, diabetes suffering ase to na tahan nimide etu beshi bhal ase. To heart patient khan ase aro diabetes patient khan ase tahan etu coffee apni lobo pare. Then another F stand for functioning of liver. Now liver is an organ. Liver ekta organ ase ami han la body te which works every time. busy ase tai. To tai laga function thik hobo karone ami han tai ki lage etu dibole beshi important ase. So this coffee helps liver to functions very well. And if apni laga liver jodi bhal ase koile to apni la digestive system bi beshi bhal thakibo, and whatever ami han ki khabo utuke bhal bra crush kori kina digest kori kina ki ami han protein vitamins pabole ase tu sob apni ke provide koribo. Then another so this is F itu hoise. Etia let us see E. Aro research aro bhi pai kina ase. Research had been proved that 40% of damaged liver can be done good with this coffee. That means apni la liver damage hoi kina ase to utuke 40% liver utu coffee pra bhal koribole pare. Then another is E, enhancing energy. Ami khan whole day kaam kori kina ahi kina tired hoi jai, next day again we have to follow the same routine. Ami khan same routine hi follow koribole ase. So restore of energy beshi important ase ami khan kile next din ami jodi ami energy nai, enhance energy hua nai to ami kaam te jabo na paribo. So this coffee beshi bhal ase ami khan la energy restore koribole. Aro restore like ki ajikali ami khan physical work beshi komti hoi jaise, mind pra ami khan kaam beshi kori ase, like internet sob internet te aji provide ase and on mobile laptop te hi kaam kori ase. So utu yate hobole restore hobole beshi important ase. Ami khan laga energy mind ami khan la fresh hobo lage. So research etu bi found kori kina ase jodi apni cup of coffee khai ase koli to apni beshi apni la kaam te focus koribo paribo, and it will restore your mind, energy, and it will make you fresh every day. So have one cup of coffee before going to work. It will enhance your energy. Then the last and most important E stand for eliminate toxins. Right? So toxins ami khan every time ami khan biya toxins ki jama hoi ase utuke remove koribo lage aro ituke eliminate ami khan koribo lage. So coffee plays a good role in functioning digestive system. Ami khan digestive system te hodai khai to na tate pra letra bi to olai utu letra ke ami khan remove koribole beshi important ase. So this coffee plays a very good role to remove the toxins or to eliminate the toxin. Etu coffee ami khan la kiman toxins ase utuke eliminate kore aro tai pra bahar philabo laga kaam kore. Aro itu hi nohoy etu aro bi tai laga benefit ki ase kole to moi koa nisna cancer aro diabetes patient karone beshi bhal ase etu coffee. Now let us see that what are the technology. Ami khan laga atomic coffee hi kile bhal ase utu koi na to kile bhal ase kole to yate coffee to apni khan sob jani ase beans pra banai, beans tai laga chotu beans thaga utu pra banai. So beans technique and technology preparation of idea utu technology means tai ke bhal rakhibole aro ki technology use kori kina ase. So ami khan la atomic to bhal hobo. Let us have a look on beans. Now coffee is coffee kineka etu manufactured kore utu bi moi apni khan ke kofo. So ami khan la world te two types of coffee available ase, ekta arabica and ekta robusta. utu duita coffee ase. Hole bi apni research korise kole to arabica is more better than robusta coffee. Now arabica coffee to ami khan etu hand pick technology pra banai, that means farming hat pra kore
হাত প্ৰাহি তাইকে ওলাই কিনে আনি কিনে কি প্ৰচেছ আছে ওটো বনায় হ'লে বি ৰবাষ্টা ওটো মেচিন টেকনলজিৰ পৰা বনায় চ' দিছ ইজ ওৱান ডিফাৰেঞ্চ ৱাই এটমি এৰাবিকা কফি ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ্ছ আৰু কোৱালিটি কম্পেৰিজন আপুনি কৰিলে তো এৰাবিকা কফি ইজ বেটাৰ দেন ৰবাষ্টা কফি দেন কফি এৰাবিকা এইটো বনাবলৈ টাইমতে আৰু এইটো ইয়াতে ভিতৰতে আৰোমা দ্য চেণ্ট দ্য পাৰফিউম এইটো লগা ইমান ভাল আছে চ' ওটো পাৰফিউমকে বেছি লং লাষ্টিং ৰাখিব নিমিতে ইয়াতে আনাদাৰ প্ৰচেছ ইট গ'জ থ্ৰু এণ্ড ডেট প্ৰচেছ ইজ আ নাইট্ৰজেন গেছ তো আপুনি কেতিয়াবা এইটো কফি চেচেট এইটো খুলিছে কৰিলে এইটো আৰোমা এনেকাই থাকিব ডেট মিনছ আমি মাৰ্কেটে বেছি চামান পায় না ওটো আমি অলপ দেৰি হৈছে বুলি তো তাই লগা আৰোমা পাৰফিউম চেণ্ট কি থাকে ওটো হাৰাই যায় তো হইলে বি আমি লগা এইটো কফিতে ৱেনেভাৰ ইউ উইল অপেন আৰু এইটো আপুনি প্ৰেছ কৰি কিনে চাইলে চি ইয়াতে গেছ আছে তো ওটোৰ পৰা কফিকে ডেমেজ হ'বলৈ বি নাদি আৰু তাই লগা আৰোমা কি আছে ওটো ইয়াতেহি থাকি যায় চ' এইটো আপুনি খোলা লগে লগে এইটো আৰোমা আপুনি ফিল কৰিব পাৰিব চ' দেট টেকনলজি ইয়াতে ইউজ কৰি কিনে আছে নাইট্ৰজেন গেছ এণ্ড নাইট্ৰজেন গেছ ইজ has no any side effect. The most important technique has been used to preserve for long time. Utu ase to utu ekta technique tate use kuri kine ase nitrogen gas laga so that the aroma yate thakibo for long time. And etia amihan itu kineka use kuribo. This coffee can be used in hot and cold water. Duita debi apni ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ৱৰ্ল্ডে আপুনি কফি খাই থাকিব মই বি কফি খাই চাইছে চ' মাৰ্কেটে বেছি ফ্লেভাৰ কফি এভেইলেবল আছে লাইক আমেৰিকানো আছে ইষ্ট আমেৰিকানো আছে কেপিচিনো আছে কোল্ড কফি আছে চ' ওটো কফিৰ পৰা আপুনি চব ফ্লেভাৰ বনাব পাৰিব এৰাবিকা ব্লেক কফিৰ পৰা আপুনি চব কফি লগা ফ্লেভাৰ আপুনি এনজয় কৰিব পাৰিব কিলে ইয়াতে দ্য টেকনলজি দ্য প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কি ইউজ কৰি কিনে আছে চ' দিছ কফি ইয়াতে থকা ওটো বেছি ইজিলি ব্লেণ্ড হৈ যায় আপুনি ঠাণ্ডা পানীতে বি কৰিছে কৰিলে ব্লেণ্ড হৈ যাব গৰমতে বি হৈ যাব ইয়াতে চুগাৰ এডেড নাই চ' ইউ কেন এড চুগাৰ ইফ ইউ নিড হ'লে বি মই খাই চাইছিলে মই খাই আছোঁ এতিয়া বি কণ্টিনিউ চ' মই পাৰ্চনেলি বি মই লগা ৱেইট অলপ লুজ কৰিছে এণ্ড দ্য আনাদাৰ বেনিফিট কি হৈ কৰিলে তো ৰাতিতে খাই কিনে ঘুমাইছে কৰিলে তো শ্লিপিং বেছি ভালদৰে আমি ঘুমাব পাৰে আৰু ঠিক টাইমতে আমি মৰ্ণিংতে উঠি যায় চ' দেট টু বেনিফিট মই এইটোৰ পৰা পাইছে এণ্ড ইট মেক মি ৰিফ্ৰেছ হোল ডে মৰ্ণিংতে এক কাপ খাই কিনে ওলাই যাইলে হোল ডে মই বেছি ৰিফ্ৰেছ থাকে আমি একদম টায়াৰ্ড নাথাকা নিচিনা এনেকা ফিল কৰে এইটো কফি খাইছে কৰিলে এণ্ড ৱেট লুজটো ডেফিনেটলি মই হৈছে আমি আৰু দুজন তিনিজনকে দি চাইছে তাহান পৰা বি কৈছে হয় ইটছ ট্ৰু দেট পিপল আৰ ডিক্ৰিজিং দেয়াৰ ৱেট তো আপুনি কফি লগা এইটো আছে বেনিফিট ৰিমেম্বাৰ অলৱেজ COFFE ওটো আপুনি ইয়াত থাকিছে কৰিলে ইউ ৱন্ট ফৰগেট টু হেভ দিছ কফি চ' enjoy our coffee aro the best coffee kote pai kuli to Ethiopia so this coffee has been brought all the way from Ethiopia kote bhal wala pai tate pra itu anigine ase anigine itu banai gine aro atomi India pra provide kuri ase okay so enjoy this coffee apni iman benefit sai luche na একটা কফি দে সো মার্কেটে বেশি কফি আছে আপনি যদি তো কফি খাই আছে প্লিজ চেঞ্জ দ্যাট কফি এন্ড এনজয় আওয়ার Arabica black coffee hope everybody will purchase after this video thank you